Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, odgovaram danas na molbe mojih potpisnika koji kažu Rabza, daj nam nešto slatko. U redu. Hoću da podijelim sa vama najpopularniju prazničnu tortu Napoleon. Hrskave korice, a krem je nježni. Ali ipak odlučila sam da razbijem epizodu na dva dijela. Pa prvo i torta se sastoji od dva dijela kore i krema. Ajmo da počnemo sa prvim dijelom krema koji se zove Diplomat. Moja omiljena krema koju možda vam služe i za torte i za kolače kao princes krofnice recimo. I još jedan razlog zašto počet ćemo sa kremom Diplomat, zato što ima puno detalja koje ja bih željela da podijelim sa vama, da vama uvek uspe najukusnija, najlepša krema Diplomat. Hoćemo li? Počinimo da spremamo moju omiljenu kremu Diplomat. Ovdje imam jedno jaje i dva žumanceta. Opa! Od opšte količine mleka od 500 ml ja dodajem samo malko, samo da umutim jaja. Možda 50 do 100 grama. I počinim da mutim. Lijepo smo razmutili jaja sa mlekom. Ostalu količinu mleka sad ćemo da prestavimo na umjereno jaku vatru, nije da prokuvamo, ali samo da progrejemo. A za to vrijeme završimo kremu. Najbolje je za kremu Diplomat da promiješamo naš šećer sa gustinom. Zašto? Zato što, vidite, nisam ja prosijavala gustin, ali šećer će da nam pomogne da mi dobijemo glatku masu. I samo to lijepo da promiješamo. I sad ova smješa ide u mješavinu jaja i mleka. I lijepo da promiješamo. Vidite, počela da se diže para, što znači da je mleko dovoljno se razgrejelo, ali nije provrelo. Sad ću ja da uzmem i tankim mlazom da naspijem ugrejenog mleka u našu mješavinu jaja i gustine i šećera. Još malo da dodaćemo vrelog mleka. Tako. I sad progrejenu smješu vraćamo u mleko. I vidite kako ono paf. Znači još 30 sekundi, 45 sekundi da prokuvamo i pazimo da začistimo sve zidove na dnu, ništa da ne ostane i da se ne stvori grudovica. Zato intenzivno miješamo. A čim je progovorila 2-3 puta paf, gotovo, skidamo. Tek sad mi dodajemo vanila šećer. Tek sad. Zato što smješaj je vruće i brže će da se razvije šećer, ali će da se sačuva aroma vanila. Kako interesantno. I lijepo da razmiješamo. Pogledajte kakve je gustine. Prva, još nije završena varijanta kreme. Kad se bude prohladilo do sobne temperature, normalno ima da se zgusni još malo. Vidite kako. Sad ćemo da prespimo u drugu posudicu da bi se nama brže hladilo. Vidite, čiste su zidovi posude, čisto dno, ništa nigdje nije se uhvatilo, a znači nije i zagorelo. Odlično će biti. Dragi moji, vi već i sami bez mene znate postupak. Krema, kad bude se hladila, mi nju moramo da pokrijemo sa celofanskom folijom i da pokrijemo u kontakt. Ali nije to sve. Ima i još nekih detalja. Šta ću ja da uradim? Pogledajte pažljivo. Malo toga da ja pokrivam kremu u kontakt, ja ću još i malko da poguram rukama da bi izašli mjehuriće vazduha. Inače, ti mjehuriće vazduha nama će stvoriti kondensat.
Направit će neku koricu, направit će neki problem. Znači, moramo ovako sve da pritisnemo. I da ostavimo da se hladi u kontakt, bez mehurića vazduha, dok se ne prohladi do sobne temperature. Nastavljamo da radimo sa kremom Diplomat za našu tortu Napoleon ili bilo koje kolače po vašoj želji. Već osjećam da se prohladilo do sobne temperature i sad je vrijeme da uvedemo maslac. Maslac mora da bude omekšale sobne temperature. Uvodimo ga polako. Vidite kako omekšali maslac. Baš takvi nama treba. I ubacit ćemo samo nekoliko komadića maslaca. I sad sve lepo da umešamo u kremu. I tako ćemo postupiti sa sve ostalom maslacom. A jeste li obratili pažnju kako se zgusnuo krem? Sada ćemo dodati maslac. Biće još ukusnije, biće još ljepše. Lijepo smo uveli maslac u kremu i pred završni korak opet ćemo tako isto da poklopimo u kontakt. Isto tako ćemo da pritisnemo da nam izađe sav vazduh, da se ne bi stvarao kondensat. I ova krema još nije završena, ide u frižider da se potpuno ohladi. Prošlo je određeno vrijeme, lijepo se ohladila krema, ali moramo da je završimo. I odnosno, sad ćemo da ulupamo šlag, zaslađeni šlag, do čvrste pene i polako špatolom da uvedemo to u kremu i opet ćemo da vratimo u frižider dok se ne ispeku kore. Već se pod rukom osjeća, tako da ja mislim da je dovoljna. Eto, vidite kako su čvrste vrhovi. Gotovo. Ko će da olizuje? Djeca nisu tu. I polako. Nigdje ne žurimo. Hoćemo da dobijemo odličnu kremu. Ja sam iskoristila zaslađeni šlag, krem patisserie. Ako vi koristite neutralnu pavlaku, isto koristite 300 grama i dodajte 30 grama šećera u prahu. Ali vaša pavlaka mora da bude najmanje od 33 do 36% masnoće. Evo narode, lepo smo uveli šlag u kremu. Evo vidite kako sve homogeno, ravno, jednostavno. Ne mogu da se uzdržam, ja ću sad da probam. Narode, meni se jako dopada i nije preterano slatko. I vidite kakve gustine je krema. Očigledno, sigurna sam da će ova krema jako lijepo držati formu i u tortama i u kolačima kao recimo korpice ili princes krofne. Vidite kako. Predivno nešto. I ukusno. Dragi moji, pokazala sam vam kako ja spremam kremu Diplomat. Jako je ukusno i još interesantno mi je. Ako je neko od vas putovao još možda u Sovjetski savez ili sad u Rusiju i probali ste sladoled plombir, vas će tako to da podsjeti, nevjerovatno, na taj sladoled plombir. Zato i krema se zove ili Diplomat ili plombir. Za bilo koje torte, za bilo koje kolače po vašem izboru, ovo će da posluže kao odlična poslastica. Spremite, pa mi javite u komentarima kako je bilo. Ajde, ja ću još jednom da probam. Ja ću sa kraja. Ova.